ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, তাহলে যে ব্যক্তি খুব আমল করে পাশাপাশি গুনাহও করে, আল্লাহ তার সাথে আছেন। আমলও করে, গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকে, মুখে যা আসে তাই বলে, আল্লাহ কি, রসুল কি, তাকদীর কি, কোরআন কি, হাদিস কি, ওলামা কি, যা আসে তাই না। তিনও পয়েন্টে যে রিক্সা একটা চলবে কয় চাকা থাকলে? যে কোনো এক চাকা না থাকলে রিক্সাটা চলবে না। সে চাকা কোনটা? নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। হযরত ওয়ালা করাচি রহমতুল্লাহি আলাইহি এর কিতাব মাওয়াহিবে রব্বানিয়া, সবর के 3 तरीक़े, सबर करार 3टी पद्धति। अब आप पूछेंगे कि सबर कैसे इख्तियार किया जाता है। আপনি জানতে চাইবেন সবর কিভাবে করা হয়। তো সবর के इख्तियार की तफसीर अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में की है। সবরের ব্যাখ্যা তফসিরে রুহুল মানিতে আল্লামা আলুসি আল বাগদাদি রহমতুল্লাহি আলাইহি করেছেন कि सबर के 3 तरीक़े हैं। सबरेर 3टी पद्धति। एक, जो नेक अमल कर रहे हो, जिक्र फिकिर कर रहे हो, उसमें नागा मत करो। इबादत बंदगीर ऊपरे अटल थाका, अबिचल थाका, सब्र अला तआह। जिकिर का नागा रूह का फाका है। इबादत बंदगीते यदि तुमी गाफिलति करो ताहले तुम्हार रूह क्षुधार्त থাকবে। जब जिकिर छूट जाए तो समझ लो आज रूह का फाका हो गया। কোনো দিন যদি তোমার জিকির ছুটে যায় তাহলে মনে করবে তুমি তোমার আত্মা আজকে ক্ষুধার্ত। जिस्म के फाके से जिस्म कमज़ोर और जिकिर के नागे से रूह कमज़ोर होती है। खाद्य खाबार ग्रहण ना करले जेरकम देह दुर्बल हो जाए, আল্লাহ পাকের বন্দিগি এবং জিকির না করলেও আত্মা তেমনিভাবে কমজোর হয়ে যায়। फिर नफ्स से मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। অতঃপর নফসের হারাম চাহিদার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা এটা কঠিন হয়ে পড়ে। रूह कमज़ोर हो जाएगी तो गुनाह से बचना मुश्किल हो जाएगा। आत्मा यदि दुर्बल हो जाए गुनाह থেকে বেঁচে থাকা কষ্ট হয়ে যায়। लिहाजा जो जिक्र शेख ने बताया है उसको रोज़ाना करो। সুতরাং নিজের শেখ যে ওজিফা দিলেন সেটাকে নিয়মিত করো। চাহে আধা করো, কোনো সমস্যা হয় তো অর্ধেক করো, चाहे और कम करो, आरो बेशी विपद होले आरो कम करो। अगर किसी दिन तबीयत ख़राब है, बुखार है तो 1/3 कर लो। शरीर यदि असुस्थ थाके 1/3 करे नाओ, 3 भागेर 1 भाग करो। जब बीमार होते हो तो 1 प्याली चाय पीते हो या नहीं। असुस्थ जखन थाको 1 कप चा पान करो कि ना, ताकि कमज़ोरी ना आ जाए, जैसे तुम्हें दुर्बल ना हो। जब बीमारी हो, मसरूफियत हो, सफ़र हो तो थोड़ा सा जिक्र कर लो। तेमनी भावे जखन तुम्हें असुस्थ हो, व्यस्त हो, सफ़रे थको, अल्प स्वल्प जिक्र करे नाओ, ताकि रूह में कमज़ोरी ना आ जाए, जेनो आत्मार भीतरे दुर्बलता ना एसे जाए। जिस्म की कमज़ोरी का कैसा इलाज जानते हो और रूह के मामले में बिल्कुल बेवकूफ़ बने हुए हो। देहर चिकित्सा की होबे सबई तो जानो, आत्मार खोज खबर राखो ना, तुमी केमन बेवकूफ़। ताहले सबरेर प्रथम पद्धति हलो नियमित आल्लाह पाकेर बंदिगी करा, अस्सब्रु आला ताआह, अर्थात फराइज वाजिबातगुलो যথাযথভাবে আদায় করা। এর পাশাপাশি ফরজ ওয়াজিব যেন আদায় করতে পারি, আমার রুহ যেন অতটা শক্তিশালী হয়, সেই জন্য যে জিকির নিয়মিত করা। জিকির করলে ঈমান তাজা হয়, রুহ তাজা হয়, তখন আমল করা সহজ হয়, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হয়। রুহ তাজা করার পদ্ধতি 2টা, একটা হলো জিক্রুল্লাহ আর একটা হলো সোহবতে শাইখ। জিক্রুল্লাহ, সোহবতে আহলুল্লাহ। আল্লাহ পাকের জিকিরের দ্বারাও রুহ শক্তিশালী হয়, তাগড়া হয়। ঠিক
আল্লাহওয়ালাদের सोबत থেকেও रूह शक्तिशाली एवं तगड़ा है। दूसरा तरीक़ा सब्र का ये है कि कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह की शिकायत मत करो। अस्सब्रु इंदल मुसीबा আগেরটা ছিল কি अस्सब्रु আলাত তাআলা আসছে अस्सब्रु আলাত তাআ এখন হলো अस्सब्रु इंदल मुसीबा मुसीबते धैर्य धारण करा अल्लाह पाकेर खिलाफ आदबेर खिलाफ कोनो वाक्य उच्चारण ना करा। कभी बुखार आ जाए तिजारत में घाटा हो जाए राजी रहो। कखनो शरीरे ज्वर चले आसे असुस्थ हो जाओ व्यवसाय लोकसान होय तो एर उपरे खुश थाको समझ लो कि इसी में फ़ायदा है जेने निबे मने करबे एर मध्येई उपकार अल्लाह फिर कहीं से दे देगा कोत्थेके अल्लाह पाक परे दिएई दिबेन। अल्लाह की मर्जी पर राज़ी रहो अल्लाहर खुशिर ऊपर खुशी थाको जो उनकी खुशी है वो मेरी भी खुशी है जो उनकी खुशी है वो मेरी भी खुशी है। कि छोटरा मुखस्थ करते पारबा ना जो उनकी खुशी है वो मेरी भी खुशी है बोलो जो उनकी खुशी है वो मेरी भी खुशी है बोलो जा दिल तुझे छोड़ा जा दिल तुझे छोड़ा के जिधर वो है उधर हम के जिधर वो है उधर हम सबटा पारले तो भालो ना होले प्रथम अंश मुखस्थ करो जो उनकी खुशी है वो मेरी भी खुशी है আল্লাহর খুশি আমার খুশি। তো রব্বুল আলামিন তো সবই জানেন তার এলমে আছে আমি অসুস্থ ঠিক আছে আল্লাহ পাকের ফয়সালায় আমি খুশি। विपदे आपदे अल्लाह पाकेर ऊपर राजी खुशी थाका। और तीसरा तरीक़ा ये है कि हसीन औरतों से नज़र बचाने में और हर गुनाह से बचने में जो शख्स दिल पर गम उठाए उसका नाम है गुनाह पर सब्र। अस्सब्रु अनिल मासिया अस्सब्रु अनिल प्रथमटा कि छिलो अस्सब्रु आला ताआ দ্বিতীয়টা ছিল আসসাবরু ইনদাল মুসিবা যদি ইনদাল মুসিবা 3 নম্বরে বললে সুবিধা হয়। আসসাবরু আলা তাআ আসসাবরু আনিল মাসিয়া আসসাবরু ইনদাল মুসিবা এই তিনটা মিলে হলো সবর। কোরআনের পাকে যখন সবর বলে সবর করো একটা করো না তিনটা করো সবরওয়ালার সঙ্গে আল্লাহ পাক আছেন এক অংশ যে করে তার সাথে না তিন অংশ যে তিন অংশ যে করবে আসসাবরু আলা তাআও করে আসসাবরু আনিল মাসিয়া সেটাও করে আসসাবরু ইনদাল মুসিবা যা করণীয় ফরায়েজ ওয়াজিবাত সেটাও করে যা বর্জনীয় সেটাও করে আর বিপদে আপদে আল্লাহ পাকের উপর রাজি খুশি থাকে। এই তিনটা মিলে কি হয় সবর হয়। কাবা শরীফের পাশে 7 চক্কর দিলে একটা তওয়াফ হয়। চক্কর কয়টা একটা চক্কর দিলে এক তওয়াফ কয়টা চক্কর দিলে এক তওয়াফ 7 চক্কর দিলে এখন বলা যাবে তিনি তওয়াফ করেছেন। ঠিক তিনটা আমল করলে বলা হবে তিনি সবর করেছেন। 3 আমলওয়ালা সবরওয়ালা। 1-2 চক্কর যেরকম তওয়াফ না সেই 1-2টা আমল করলে এটা কামেল সবর না নাকিস অসম্পূর্ণ। ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন তাহলে যে ব্যক্তি খুব আমল করে পাশাপাশি গুনাহও করে আল্লাহ তার সাথে আছেন। আমলও করে গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকে মুখে যা আসে তাই বলে আল্লাহ কি রসুল কি তাকদীর কি কোরআন কি হাদিস কি ওলামা কি যা আসে তাই না। 3 পয়েন্টে যে রিক্সা একটা চলবে কয় চাকা থাকলে যে কোনো এক চাকা না থাকলে রিক্সাটা চলবে না। সেই চাকা কোনটা বলো তো যে কোনো একটা সামনে হোক ডানে হোক বায়ে হোক একটা নাই তো রিক্সা অচল। ঠিক সবরের কয় চাকা 3 চাকা। 1 নম্বর চাকা আসসাবরু আলা তাআ দ্বিতীয় আসসাবরু আনিল মাসিয়া
তৃতীয় আস-সাবরু ইনদাল মুসিবা, তিনটা মিলে হলো কি সবর। এইরকম সবরওয়ালা যে তার জন্য কোরআনে পাকে আছে ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, আল্লাহ পাক সবরওয়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। এই সবর, এই ধৈর্য। पहले सब्र का नाम अस्सब्रु अला ताअह, दूसरे का नाम अस्सब्रु फिल मुसीबा, तीसरा सब्र है अस्सब्रु अनिल मासे। ये तीन तरीक़े रूहुल मानी में मौजूद हैं। अब जो इन तरीक़ों पर अमल कर ले इंशाअल्लाह औलिया सिद्दीकीन में दाखिल हो जाएगा। এই তিন প্রকারের সবর, এর উপর যে আমল করবে আল্লাহ পাক তাকে আল্লাহর ওলি সিদ্দিক, ওলিদের সর্বোচ্চ মাকামের নাম সিদ্দিক, আল্লাহ পাক সর্বোচ্চ মানের ওলি আল্লাহ তাকে বানাবেন। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना रूमी के ये मिसरा हल हो गया है। সবরের এতক্ষণের ব্যাখ্যা করার দ্বারা হযরত জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহি আলাইহির মসনবী শরীফের একটি ছন্দের ব্যাখ্যা হয়ে গেল, সবর বুজিদান ও সিদ্দিকি সুদান, সবর করো সিদ্দিক হও। সবর করো সিদ্দিক। এবার সবর করো কয় অংশে? তিন অংশে। সে তিন অংশ মিলে সবর করো সিদ্দিক হও, মানে শ্রেষ্ঠ ওলি হও। সবর করো ওলি হও। जिन लोगों ने सलूक में सब्र इख्तियार किया, यानी नेक अमल पर कायम रहे, मुसीबत पर शिकायत नहीं की और गुनाह से बचने का गम उठाया, तीनों प्रकार सब्र जिनी करलेन, ये सब औलिया सिद्दीकीन हो जाते हैं। আল্লাহর পথের পথিক যারা, তারা যদি আমলগুলো করে, আর যেহেতু কোনো আল্লাহওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক তো আছেই, তো এই তিন আমল আর আল্লাহওয়ালার সোহবতের বরকতে খুব দ্রুত আল্লাহ পাক তাকে ওলিয়ে সিদ্দিক বানাবেন। अल्लाह उनके दिल में ऐसी खुशी देता है कि वो शुक्र अदा करते हैं। আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে এমন খুশি ডালেন যে তারা শুকরিয়া আদায় করেন। कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने गुनाह के कंकर पत्थर फेंके। আল্লাহ আপনার অসংখ্য শুকরিয়া, আমরা গুনাহের পাথর কঙ্কর সেটা নিক্ষেপ করে দিলাম, उसके बदले में तो तू मिल गया। আয় আল্লাহ, তার পরিবর্তে আমি আপনাকে পেয়ে গেলাম। আমি ছেড়ে দিলাম গুনাহ, ছেড়ে দিলাম ময়লা আবর্জনা, পেয়ে গেলাম আপনাকে। কিসের বদলা কি পেলাম? জমাদে চন্দে দাদাম খরিদম বিহামদিল্লাহ আজব আরজা খরিদম, কয়েকটা পাথরের টুকরা সেটা হাত থেকে ফেলে দিলাম, আর আমি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত দেনেওয়ালা আল্লাহকে পেয়ে গেলাম। তাহলে আল্লাহকে তো বড় সস্তায় পেয়ে গেলাম। ময়লা ছিল সেটা ফেলে দিলাম, কঙ্কর ছিল সেটা ফেলে দিলাম, আবর্জনা ছিল সেটা ফেলে দিলাম, আল্লাহকে পেয়ে গেলাম, তো খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম। বিহামদিল্লাহ আজব আরজা খরিদাম, অকল্পনীয় দামে আল্লাহকে পেয়ে গেলাম, খুব সস্তায় পেয়ে গেছি। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह को हमने सस्ता पाया कि गुनाह जैसी ख़राब चीज़ छोड़कर अगर अल्लाह को पा जाओ तो क्या अल्लाह को सस्ता नहीं पा गए। গুনার মতো নিকৃষ্ট বস্তু সেটাকে বর্জন করে যদি তুমি বিপরীতে আল্লাহকে পেয়ে যাও, তাহলে কি বন্ধু তুমি অতি সস্তায় আল্লাহকে পেলে না। अल्लाह ताला काफ़ी है, अल्लाह बाकी है, और दुनिया के जितने मज़े हैं सब ख़त्म होने वाले हैं। যে আল্লাহ পাক সেটা সব কিছুর জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ পাক চিরঞ্জীব, দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হবে, মরবে, পচবে, রব্বুল আলমিনের জাত চিরকাল বাকি থাকবে। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, এশকে বা মুর্দা না বাশাদ পায়দার, এশকে রা বা হাইয়ু বা কাইয়ুমদার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আল্লাহ পাকের মহব্বত হাসিল করার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা